Tidak ada yang nyenggrok. Terus keluar. Terus banyak keluar. Terus banyak keluar. Terus keluarkan. Terus banyak keluar yang ada di belakang. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Pertama, tutup mata. Yang kedua, hanya suara saya yang jenengan dengarkan. Yang ketiga, niat ikhlas untuk melepas semua energi negatif dalam tubuh, baik gangguan secara medis, non medis maupun psikis yang selama ini mengganggu, khususnya di bagian belakang dan kepala bagian depan. Kalau ada yang lainnya, nanti diingat, apakah ada getaran, apakah ada nyut-nyutan, ada panas, semuanya diingat. Kalau ada bisikan lain, yang dipegang adalah suara saya. Kalau ada visualisasi gambar yang lain, tetap suara saya dipegang. Oke, mudah-mudahan tidak ada masalah. Lagi nek muntah orang yang plastik ya. Tutup mata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahi arqika. Wallahu yashfika min kulli da'in yu'dhika. Wa min syarri hasidin idza hasada. Wa min syarri kulli dhi 'ainin Allahu yashfika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Bismillah bismillah bismillah. Asarullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Ya ma'syaral jin, jikalau di dalam tubuh saudara hamba, saudara Heri, ada jin-jin fasik dan zalim yang masuk ke dalam tubuhnya dan sekarang lagi keluar, semuanya masuk terlebih dahulu dan tidak boleh kabur. Semuanya masuk. Saya perintahkan semuanya masuk, baik yang bersembunyi di pohon-pohon, bersembunyi di gambar-gambar, bersembunyi di tembok-tembok, dan yang keluar semuanya masuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Bismillahi la ilaha illahu. Bismillahi la ilaha illahu. Bismillahi la ilaha illahu. Semua jin yang ada di tubuh saudara Heri, yang ada di sisi belakang, yang ada di sisi depan, silahkan semuanya berbicara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Andaqana Allahu alladzi andaqa kulla syai'. Andaqana Allahu alladzi andaqa kulla syai'. Andaqana Allahu alladzi andaqa kulla syai'.
saya larang untuk keluar terlebih dahulu, dan kalian semuanya tunduk dalam perintah saya. Dengarkan, atas izin Allah semuanya tunduk atas perintah saya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma inni ihtatu bidarbillah tuluhu ma sya'allah qufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim ahadha bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bina stadarat kama stadaratil malaikatu bimadinati rasul bila khandaqin wala sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'i syurur tatarrasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi arshillah ila qa'i ardillah bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim sin'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim azimatuhu la tanshaqu bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bina stadarat kama stadaratil malaikatu bimadinati rasul bila khandaqin wala sir min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'i syurur tatarrasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi arshillah ila qa'i ardillah bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim sin'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim azimatuhu la tanshaqqu bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma in ahadun aradana bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush wa ghairihim min sa'iril makhluqat min basharin aw syaitan aw sultan aw waswas fardud nazarahum fi intikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas wa ubiquhum min ar-rijli ila ar-ras la fi sahlin yuqda wa la fi jabarin yutra bimi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ya ma'syaral jin, ya ma'syaral jin, ya ma'syaral jin, semua jin yang ada di tubuh saudara saya Heri. Kalian dengar semuanya? Ada yang mendengar? Kalau ada yang mendengar, silahkan jawab. Saya kasih kesempatan. Sebelum saya bacakan ayat-ayat Allah dan saya paksa kalian untuk berbicara. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ada yang mau berbicara, silahkan. Tidak ada? Ya, rasakan ya, kalian akan terbakar panas kalau tidak mau berbicara dan mau berkomunikasi. Berarti kalian ingin yang ada di dalam tubuh ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bagian depan maupun belakang, kanan dan kiri, atas bawah, semuanya kena. Semuanya kena. Semuanya kena, dan akan dengan izin Allah saya lepaskan kalian semuanya dari tubuh saudara Heri ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bangun. Oke, santai dulu, relax. Apa yang dirasakan? Ada yang dicurigai nggak bagian tubuh? Bagian belakang, yang sini. Sini masih? Iya. Terus di tenggorokan. Tenggorokan. Terus bagian mana lagi? Jenengan angen-angen. Bagian kepala, perut, kaki, tangan, angen-angen. Jangan sampai terlewatkan. Kepala sebelah, Mas. Kepala sebelah sini. Iya. Tadi sebelah belakang kanan. Sekarang bagian kiri. Yang lain. Sudah, Mas. Sudah. Oke. Ada yang didengar selain suara saya? Enggak ada. Nggak ada. Ada yang dilihat? Ada, Mas. Apa? Bapak-bapak tua. Bapak-bapak tua pakai pakaian warna Putih. putih. Apa yang dia katakan? Apa yang dia isyaratkan? Cuma nengok, Mas. Nengok aja. Oke. Itu posisinya di mana? Di kandang, di rumah, di mana? Gelap, Mas. Di Gelap. gelap ya. Oke. Sekarang tutup mata lagi. Sekarang relax ya, santai saja, tidak usah takut. Lagi-lagi didengarkan suara Mr. Nyox. Lagi-lagi diamati mana bagian tubuh yang dirasa masih panas, masih sakit. Oke? Ya, merem lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arqaika. Wallahu yashfika min kulli da'in yu'dhika. Wa min syarri hasidin idza hasada. Wa min syarri kulli dhi 'ainin. Allahu yashfika. Bismillahi arqaika. Wallahu yashfika min kulli da'in yu'dhika. Wa min syarri hasidin idza hasada. Wa min syarri kulli dhi 'ainin. Allahu yashfika. Bismillahi arqaika. Wallahu yashfika min kulli da'in yu'dhika. Wa min syarri hasidin idza hasada. Wa min syarri kulli dhi 'ainin. Allahu yashfika. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi masiri ishfi ya Allah masiri ishfi ya Allah masiri wa anta syafi la shifaa illa shifauka. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Semua jin yang masih ada di dalam tubuh Mas Heri, baik yang menempel sendiri maupun yang ditembakkan oleh dukun atau mereka yang tidak suka, baik keluhan ini datang dari diri Mr. Heri maupun dari orang lain, baik dari amalan-amalan yang syirik, fasik, yang tidak engkau ridhoi Allah, maupun yang dia sadari, yang tidak ia sadari maupun yang ia sadari, yang mengganggu bagian punggung Mas Heri, bagian kepala, bagian kiri, kemudian bagian perut, bagian leher, semuanya jin-jin yang masih ada di sana, dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون يا معشر الجن اخرج يا معشر الجن اخرج ya ma'syaral jin yang ada di bagian belakang semuanya keluar, yang ada di leher semuanya keluar, yang ada di kepala semuanya keluar. Mau ngomong? Ya ma'syaral jin, mau ngomong gak ini? Enggak? Ya ma'syaral jin, ya ma'syaral jin, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون يا معشر الجن اخرج. Siapa ini? Siapa? Siapa? Cowok apa cewek? Cewek apa cowok? Andaqana Allahul ladzi andaqa kulla syai'. Andaqana Allahul ladzi andaqa kulla syai'. Andaqana Allahul ladzi andaqa kulla syai'. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang benar kalian adalah jin fasik, saya pengen sedikit ngobrol sama kamu ya. Yuk ngomong bersuara yang keras pakai bahasa Indonesia saja. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Siapa? Siapa? Ayo. Siapa kamu? Yang keras. Punya nama enggak? Punya nama enggak? Patang lo kamu nanti. Punya nama enggak? Mau ditang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق
إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب يا معشر الجن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد حورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب Ya masyarul jin, siapapun yang ada di tubuh Mas Heri, semuanya keluar atau saya bakar. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kalau memang betul ada di dalam tubuh Mas Heri, dari sisi belakang, di tenggorokan, di bagian kepala sebelah kiri, ya Allah, jadikanlah mereka berbicara atau keluarkan saja ya Allah melalui muntahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya naik ke atas, yang di kepala turun di tempat yang saya sentuh, yang ada di perut semuanya naik ke dada, lalu naik ke kerongkongan, yang ada di tangan, di jari-jari naik semuanya, yang ada di kaki sebelah kanan dan kiri semuanya naik, yang ada di tulang ekor semuanya naik, yang masih bersembunyi di tempat-tempat seperti di ketiak, di belakang dengkul atau lutut, di bagian kemaluan, di dada, di belakang telinga, di organ-organ tertentu dalam tubuh, di seluruh aliran-aliran darah, semuanya kumpul jadi satu di tempat yang saya pegang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya keluar dengan izin Allah. Semuanya keluar dengan izin Allah. Keluar. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Semuanya keluar. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Tidak ada yang nyenggrok. Terus keluarkan. Terus semuanya keluar. Terus semuanya keluarkan. Terus semuanya keluar yang ada di belakang. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Semuanya keluar. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna. Yahdahu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semuanya keluar. Kalau enggak keluar juga, saya bacakan lagi. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Yang masih ada ya Allah, jadikan dan kumpulkan jadi satu di tempat yang saya pegang ya Allah. Lalu dengan izin dan kekuatanmu, engkau keluarkan mereka melalui muntah ya Allah. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir.
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Ya Allah, keluarkanlah ya Allah yang ada di ujung kaki hingga ke atas, kumpulkan jari satu ya Allah. Yang ada di tangan terus kumpulkan ya Allah dengan izinmu. Ya Allah, izinkan hamba untuk menarik yang ada di tubuh Mas Heri, baik yang ada dan masih bersemayam di perut, di dada, di tenggorokan yang masih nyegrok dan gak mau keluar, di bagian belakang, di bagian ulu hati, di dalam sum-sum tulang belakangnya ya Allah, yang ada di kepala bagian kiri, yang ada di bagian depan, yang ada dan mengganggu dia selama ini, yang menjadikan dia malas untuk bekerja dan malas untuk beribadah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya ma'syaral jin, yang menempel dengan sendiri ke diri dan jasad Mas Heri, baik saat di kandang ayam maupun dari rumah, ataukah ini kiriman dari orang lain, entah dari mantannya atau dari siapapun, semuanya ikut, semuanya tunduk atas apa yang saya perintahkan dengan izin Allah. Semuanya kumpul lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya kumpul, ikutin. Walikulli wujhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Walikulli wujhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Semuanya keluar. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Semuanya kumpul, semuanya keluar. Wa inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Semuanya keluar. Semuanya keluar. Wa likulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Semua yang ada di tenggorokan, yang di tenggorokan, yang masih nyangkut, yang masih tersisa, semua residu yang masih ada di semua peredaran darah, semuanya keluar. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahillahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Semuanya keluar. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Bila mana masih ada yang tersisa di dalam tubuh Mas Heri, ya Allah keluarkanlah. Baik melalui muntah maupun melalui kepala yang akan hamba tarik, ya Allah. Ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الذي لا إله إلا هو. بسم الله لا إله إلا هو. بسم الله لا إله إلا هو. الله أكبر. Ayo keluar. Ayo keluar. Ayo keluar. Yang ada di belakang. Ya Allah, berikan energi tisu ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus. Terus. Kamu tidak akan pernah kuat dengan kekuatan Allah. Ayo terus. Sekalipun tisu. Ayo semuanya. Keluar. Yo, yang masih nyenggrok. Terus. Yo, yang di bagian kepala. Ayo, yang di kepala. Sebelah kiri. Nggak usah bersembunyi. Yang di depan, yang ngebikin pusing, ayo keluar. Dan semua yang bikin sedih Mas Heri, semuanya yang ngebikin sedih Mas Heri, semuanya keluar. Cincin fasik, gak usah merasa kasihan sama Mas Heri. Tidak usah merasa kasihan sama Mas Heri. Semuanya yang masih bersembunyi. Ya semuanya yang masih bersembunyi. Semuanya. Ayo, semuanya. Keluar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil badani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, semua yang masih ada di sini. Allahumma sholli ala sayyidina, semuanya naik, Muhammadin tibbil qulubi wa shifaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Semuanya yang masih nyangkut semuanya. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, jadikanlah sentuhan hamba ini kodem, sesuatu yang akan menyakitkan semua bangsa jin fasik yang ada di kepalanya Mas Heri, yang ada di hatinya, yang ada di dadanya, yang bikin Mr. Heri kerasukan, yang membuat Mr. Heri ada gangguan bangsa jin fasik. Yang semuanya keluar, yang ada di belakang, yang ada di bagian depan, semuanya siap keluar. Oke, sekarang buka mata. Oke. Pertanyaan Mr. Nyops, apa yang dirasakan Mas Heri sekarang? Apakah ada bagian tubuh yang masih terasa sakit? Tidak ada, Mas. Yang di sini? Tidak ada. Aman. Yang di tenggorokan? Aman, Mas. Aman. Yang di belakang? Aman.
Ada yang lain? Mungkin coba diangan-angan. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, yang tahu Mas Heri, bukan saya. Angan-angan. Apakah ada yang dicurigai? Tidak ada Mas. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, sekarang kita akan deteksi apakah ada yang bersembunyi atau enggak. Oke? Iya. Lagi-lagi merem, fokus suara Mr. Nyox lagi. Karena banyak suara-suara kita ini, teman-teman semuanya, kita sekarang sedang di alun-alun pinggir jalan, sehingga banyak sekali lalu lalang sepeda motor dan mobil. Dan ada suara juga dari belakang, sehingga Mr. Heri saya suruh untuk fokus. Siapapun yang fokus, termasuk yang menyaksikan YouTube Ruqyah ini, insya Allah bisa, asalkan fokus mendengarkan suara Mr. Nyox. Oke, ini adalah terakhir pendeteksian apakah masih ada. Saya akan menggunakan adzan kanan kirinya, sehingga nanti kalau masih ada dan dia masih bersembunyi akan kena, ketahuan kembali. Tapi kalau nggak ada, alhamdulillah. Lalu terakhir nanti kita akan tutup portal yang selama ini terbuka. Oke, yuk kita tutup matanya. Suaranya Mas Heri saja ya. Fokus, konsentrasi, ikhlas, niatkan ikhlas, ridho, ikhlas, ingin mengeluarkan seluruh energi negatif yang ada di dalam tubuh Mas Heri, yang membuat Mas Heri malas bekerja, malas beribadah, dan barangkali membuat dan sering membuat Mas Heri sedih, ya, sedih berkepanjangan, sedih memikirkan masa depan, sedih merasakan kondisi pasangannya yang ada di Taiwan, begitu ya, sedih akan ekonomi, semuanya kesedihan. Mudah-mudahan Allah bebaskan dengan adzan ini. Fokus, ikhlas, menerima, dan buang semuanya. Kalau dirasa ada yang mencurigakan, dibuang melalui mulut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'ath maqama mahmudan alladhi wa'atahu innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tetap fokus, rasakan energi yang saya salurkan ke diri Mas Heri. Rasakan portal-portal yang terbuka tertutup kembali dari ujung rambut hingga ujung kaki, sisi depan dan belakang tertutup semua, kanan kiri atas dan bawah semuanya tertutup, dan Allah lah yang menutup semua portal itu. Semua portal yang mengakibatkan panjenengan bisa dirasuki bangsa jin, baik maksud syaitan, as-sihr maupun ain, mudah-mudahan Allah ridhai, Allah tutup, sehingga panjenengan Mas Heri bisa lagi mudah untuk melaksanakan ibadah dan juga tidak malas untuk bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtatu bidarbillah, turuhu ma sya'allah, qufluhu la ilaha illallah, babuhu Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim.
أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين sur rasakan sur الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سر من كل قدر مقدر وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادنا بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يضرع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل عدد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, dengan kemampuanmu, kemahaagunganmu, dengan kebesaranmu ya Allah. Ya Allah, bila mana ada amalan-amalan di dalam tubuh saudara hamba Mr. Harry, putuslah ya Allah, hilangkanlah ya Allah amalan-amalan yang tidak engkau ridhoi, amalan-amalan syirik, zikir-zikir yang tidak engkau perkenankan. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bila mana ada energi-energi dari Dajjal, bangsa jin fasik, zalim, iblis, jin ifrit maupun bala tentaranya, keluarkanlah ya Allah dengan caramu, lalu pindahkan mereka ke tempat yang kau ingini, dan tutuplah portal-portal yang ada di dalam tubuh Mas Heri ini sehingga tidak lagi apapun dan siapapun bisa merasukinya sehingga menyakitinya. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bila mana masih ada hambatan-hambatan dari dosa-dosa dan maksud masa lalu Mas Heri, ya Allah ampunilah dan berikan taubat kepada Mas Heri ya Allah. Ya Allah, izinkan setelah ini agar Mas Heri mudah ya Allah untuk beribadah kepadamu, semangat dalam bekerja dan tetap menjalankan ketaatan kepadamu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun.
waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau akhiri semuanya ya Allah atas berkah rahmatmu, kasih sayangmu, maka cintaanmu kepada kami ya Allah. Izinkan kami untuk berbuat baik dan kembali ke jalanmu ya Allah, melakukan ibadah sholat 5 waktu, zikir, baca Quran dan semua al-amthal, semua kebaikan, semua yang kau perintahkan. Dan ya Allah, izinkan hamba untuk menghindari semua laranganmu, dosa-dosamu dan maksiatmu. Mudah-mudahan ya Allah, ketika engkau izinkan, engkau ridhoi, engkau sembuhkan semua keluh kesah, semua peristiwa-peristiwa, semua hal-hal yang mengganggu masa ini ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bismillah, la ilaha illahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan bangun Mas Heri. Sekarang apa yang panjenengan rasakan? Lebih enakan ringan atau tambah berat? Tambah ringan, tambah berat, tambah terbebani apa piye? Ringan Mas. Ringan ya. Oke. Ada yang masih mengganggu? Enggak ada Mas. Alhamdulillah. Teman-teman semuanya, ini Mas Heri sebenarnya mengeluhkan calonnya, pasangannya, pacarnya yang ada di Taiwan karena terindikasi kena sihir. Tadi sebenarnya seru, sempat kami ruqyah secara jarak jauh. Kita sebut dengan, atau orang bilang teleruqyah. Cuman nggak sempat kita shoot. Nah, begitu selesai ternyata Mas Heri juga minat untuk diruqyah. Sebab saat saya meruqyah melalui video call, Mr. Heri ini kena setruman gitu, sehingga terindikasi. Makanya sekalian saja, karena saya tidak lama di Kayan sini, ini posisi kita di kampung. Mudah-mudahan Allah lindungi beliau Mas Heri maupun pacarnya yang ada di sana ya, pasangannya. Kalaupun nanti terjadi sesuatu, bolehlah mencari peruqyah lain atau konsultasi sama Mas Faruk ya. Atau yang di sana cari tukang ruqyah yang lain. Karena sesungguhnya kalau asli tukang ruqyah, bukan uskun ya, ustadz dukun, bukan uskun, tapi asli ustadz gitu. Mudah-mudahan bisa selesai. Karena tadi di video call di Taiwan itu muntah terus. Tapi ketika dia saya cek satu persatu, itu katanya sudah selesai, bebas, semuanya aman. Tapi saya masih belum yakin. Karena kalau tidak kita lakukan pengecekan ulang dan penutupan portal, ini bisa kembali lagi. Mudah-mudahan nggak kembali. Demikian dari saya, Mr. Nyak Stilahku ya Pak Jopaye. Sekarang hari apa? Hari Sabtu ya? Jumat. Tadi Jumatan ya? Hari Jumat tanggal piro? 20 atau 21? 20 ya kayak ya? Tanggal 20 bulan Oktober tahun 2023. Oke? Hari Jumat tanggal 20 bulan Oktober tahun 2023 di kampung saya, Kayen, Kabupaten Pati. Dari saya mudah-mudahan banyak orang-orang yang ketika terganggu sama jin-jin fasik zalim bisa merapat, kita saling bantu-membantu sehingga ada solusi. Sebab sudah sekian banyak orang sampai habis hartanya untuk mondar-mandir ke rumah sakit, tidak ada hasilnya. Ya jelas, karena ranahnya ranah gaib, bukan ranah medis. Maka kalau Anda tahu bagaimana dan kemana harus bermuara, insya Allah tidak lama, mudah sekali kalau Allah ridho. Oke? Bahwa penyakit dan keluhan kesehatan itu seringkali terjadi karena satu memang medis, kedua non medis atau metafisik, yang ketiga adalah psikis. Maka dimanakah Anda berada, maka cari solusinya.
Ada syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu Dil. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu. Iya mas. Jaga sholatnya. Iya mas. Oke. Siap. Mr. Heri. Awalnya enggak mau di shoot. Tapi saya bilang untuk edukasi mestinya mau. Salam kenal dari saya Mr. Nyox. Dadah dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.